Te, papalit ako te. Unsay imo ha dong? Pili lang dira dong. Okra te. Adong pili lang dira dong, butang diri dong. Oh. 5 lang. 5 lang ka okra te. Ah, sige. Pili alam. Eh, akong lapuan. Mm. Sige. Sabi lang isa te. Tagtan ni dong, 50 ni siya tanan dong. Ano te oh? Aring kami ni mo dong oh. Salamat te. Sige, salamat po. Pwede pabilin sa mga te. Ah, sige dong, ibutang lang dira dong. Dira lang sa, dira lang butang dong. Balikan ko lang te. Ah, sige dong. Salamat. A few moments later. Te, kawan ako te. Ah, sige ko alang dira dong. Salamat, eh. Dong, 5 ni mo dong. 5, pwede man ko. Na may charge ang pabilin dong. Binuha man tindahan na sila charge, so napansin sila ko rin charge. Karon charge na pod. Nakapoy pud baya magtan-aw anang imong gibilin dong. Pati yo, sila charge oh. Charge ano sa tindahan na ni. Kani dong oh, Wala salamat pa din dong. mo sukli, 4 lang mo sukli. Ito yata. Ah, Dato juga na tiba. Oh. Salamat. salamat dong. Balik-balik lang dong. Ambot, balik pa ko.